जब किसी निहायत बड़ी बुराई, संगीन बुराई से जब शरीयत रोकती है तो उसके सारे सुराख भी बंद करती है, कहीं से वो बुराई पैदा न हो सके। ये शरीयत का एक तरीका है। इस वक्त सारी दुनिया में सूद का चलन इतना हो गया है कि खुदा की पनाह, और ज़हीन लोग जो हैं वो ये सोचते हैं, एतराज करते हैं कि सूद क्यों हराम है, ये भी एक आमदनी का जरिया है। जैसे लोग हवाई जहाज उड़ता है तो सबको शराब पिलाते हैं। अब लोग नौजवान सलाह करते हैं कि थोड़ी सी शराब पी लिए तो क्या हर्ज है, पहले में शराब पीते हैं, कोई बावला होकर पागल नहीं हो जाता। तो ऐसे थोड़ा बहुत सूद चल रहा है, सारी दुनिया में चल रहा है, और जहाँ सूद नहीं चल रहा वहाँ सूद का धुआं चल रहा है। तो ये सवाल पैदा होता है नौजवानों के जहनों में कि सूद भी तो आमदनी का एक जरिया है, कारोबार का एक जरिया है, और ये ऐसा कारोबार का जरिया है कि देखो ये जुविश कितने बड़े बड़े मालदार हो गए हैं, वो इसी सूद की बुनियाद पर मालदार हो गए हैं, और ये बनिए अरबों खरबों रुपयों के मालिक हो गए हैं, वो इसी सूद की वजह से मालिक हो गए। तो एक बेहतरीन शानदार कारोबार है सूद का, इसको नाजायज शरीयत ने क्यों किया है? अब इन मिसालों की रोशनी में समझो, जब सूद को इस्लाम ने हराम किया तो मक्का वालों ने वही एतराज किया था जो आज लोग करते हैं कि ये भी कमाई का एक जरिया है। इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा, ये खरीदो फरोख्त, बे सौदा सलफ, इसी तरह से सूद है। हम 100 रुपए में एक चीज लाते हैं, वो 125 में 125 रुपए में बेच देते हैं, तो 25 रुपए हमने नफा कमाया, तो 100 रुपए हमने कर्जा दिया और 125 रुपए वापस लिए तो 25 रुपए नफा कमाया। यही जो आज दुनिया कह रही है वही मक्का वालों ने एतराज किया, इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा, ये जो खरीदना पर बेचना है, खरीदो फरोख्त है, ये भी तो सूद ही की तरह से है, यानी ये कमाई का जरिया है। इसी तरह से ये भी एक कमाई का जरिया है। और देखो दुनिया में खरीदो फरोख्त के बगैर गाड़ी नहीं चल सकती। अगर खरीदो फरोख्त को हराम कर दिया जाए तो कैसे दुनिया का काम चलेगा? और खरीदो फरोख्त जायज है, तो फिर रिबा इंटरेस्ट नाजायज क्यों है? जो आज एतराज है वही सेम एतराज था, कोई नई चीज आज नई नहीं है। इस्लाम ने जवाब दिया, अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। इस्लाम ने कहा अगर आप ज़र से ज़र पैदा करना चाहते हैं, ज़र फारसी लफ्ज है, वो अंग्रेजी में नोटों पर लिखते हैं SUM, सम। ये जो ज़र है, इस ज़र से आप ज़र पैदा करना चाहें, आज तो कागज की नोटें हैं, ढोंग होकर रह गया है, लेकिन ज़र असल में सोना चांदी है। आपके पास सोना चांदी है, ज़र है, इससे आप ज़र पैदा करना चाहते हैं तो डायरेक्ट ज़र पैदा करने की इजाजत नहीं है। अमल का वास्ता लाओ, बीच में अमल का वास्ता लाकर ज़र से ज़र पैदा करो। डायरेक्ट ज़र से ज़र पैदा करना ये सूद है। 100 रुपए दिए 125 ले लिए, 100 रुपए दिए 110 रुपए ले लिए, ये ज़र से ज़र पैदा किया। इसी का नाम इस्लाम में सूद है, और इस्लाम इसकी हौसला अफजाई नहीं करता, क्योंकि इस तरह से लोग करने लगेंगे तो दो बहुत बड़ी खराबियां पैदा हो जाएंगी। एक खराबी क्या पैदा होगी, ज़र इख्तिनाज हो जाएगा, चंद हाथों में दौलत सिमट कर आ जाएगी। आजकल बैंक गवर्नमेंट का अंडरटेक है, इसलिए ये खराबी नजर नहीं आती, लेकिन जहाँ बनियों का सूद होता है, महाजनी सूद है, सारे गांव का मालिक एक बनिया, तो सारी दौलत सिमट करके चंद हाथों के अंदर आ जाएगी। कुरान ने कहा लेकई ला दूलतम बैनल अग़नियाए मिनकुम, शरीयत ये चाहती है कि दौलत चंद हाथों में सिमट न जाए।
دوسرا نقصان کیا ہے؟ ملک میں بے روزگاری پیدا ہو جائے گی. چند آدمی پیڑی لے کر بیٹھے ہیں، سودی قرض دیتے ہیں، پیسے بڑھاتے ہیں، سودی قرض دیتے ہیں، پیسے بڑھاتے ہیں، اور لوگوں کے لیے کوئی کاروبار نہیں ہے، تو ملک کے اندر بے روزگاری پھیلے گی. اس کے برخلاف اسلام نے کہا کہ اگر آپ کو زر سے زر بنانا ہے تو بیچ میں عمل کا فائدہ لاؤ، عمل کا واسطہ لاؤ. ایک آدمی کے پاس میں 5 کروڑ روپے ہیں، وہ 5 کروڑ کے سال بھر میں سود پر دے کر 5.5 کروڑ بنا لے، اس کی اجازت نہیں. اگر تمہیں زر پیدا کرنا ہے 5 کروڑ سے تو کارخانہ قائم کرو 5 کروڑ کا. اس کارخانے میں 500 آدمیوں کو ملازمت ملے گی، ان کی تنخواہیں جائیں گی، سال میں بونس بھی جائے گا. اور ملک کے اندر یہ تم جو کارخانے میں پروڈکشن تیار کرو گے تو سینکڑوں دکانیں کھل جائیں گی جو اس پروڈکشن کو بیچیں گی. تو دیکھو کتنے آدمی، تمہارے 5 کروڑ کا کارخانہ لگانے کی وجہ سے کتنے آدمیوں کو روزگار ملا ہے. اس کا شریعت کہتی یہ بے اللہ نے حلال کی ہے. احل اللہ البیع، اللہ نے بے کو حلال کی ہے، کیونکہ بے کو حلال کرنے میں زر سے زر پیدا ہوتا ہے، مگر بیچ میں عمل کا واسطہ آتا ہے، اور اس کی وجہ سے دولت چند ہاتھوں میں نہیں آتی، پھیلتی ہے اور سارے ملک کو روزگار ملتا ہے. اور اگر ایک آدمی پیڑی لے کر 5 کروڑ لے کر بیٹھ جائے گا اور اس سے سود پر پیسہ بنائے گا تو ساری دولت چند ہاتھوں میں آ جائے گی اور ملک بے روزگاری پھیل جائے گی، ان کے لیے کوئی روزگار کی کوئی شکل نہیں ہوگی. تو قرآن نے کہا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بے کو حلال کیا ہے. بے کو حلال کیا ہے یعنی تمہارے پاس زر ہے، پیسہ ہے، تم اس سے پیسہ پیدا کرنا چاہتے ہو تو بیچ میں بے لاؤ، عمل لاؤ، تاکہ دولت پھیلے، تاکہ ملک کو روزگار ملے. وحرم الربا، اور ربا کو اللہ نے حرام کیا ہے، کیونکہ تم ڈائریکٹ زر سے زر پیدا کرو گے تو زر چند ہاتھوں میں سمٹ آئے گا اور پورا ملک بے روزگار ہو کر رہ جائے گا. یہ قرآن نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ ہم نے بے کو حلال کیا ہے اس لیے کہ اس کے یہ 2 فائدے ہیں، دولت پھیلتی ہے اور ملک کو روزگار ملتا ہے، اور ربا کو ہم نے حرام کیا ہے تاکہ دولت سمٹے نہ اور ملک کو بے روزگاری سے سابقہ نہ پڑے.